संगीत जगतेर किंबदंती जुबिन गार्गके श्रद्धांजलि जानिए काठीकोड़ा बीजेपी मंडल कार्यालये भावगम्भीर परिवेशे स्मरण सभा अनुष्ठित। उत्तर पूर्वांचल तथा बराक उपत्यका जुड़े आज शोकेर छाया। मृत्युर एक मास पर जुबिनविहीन उत्सवेर आनंद जेन म्लान, शोकार्त गोटा राज्येर संगीत प्रेमी मानुष। एरই अंग हिसाবে अत्यंत भावगम्भीर परिवेशे आज रविवार भारतीय जनता पार्टीर काठीकोड़ा मंडल कार्यालये आसाम तथा देशेर कण्ठशिल्पी जुबिन गार्गके स्मरण करा हय और सेखाने उपस्थित छिलेन काठीकोड़ा मंडलेर सभापति विशालाक्ष देव, प्राक्तन विधायक अमर चाँद जैन, बीजेपी नेता निर्मलेन्दु चक्रवर्ती, असीम दत्त, बिगुलाल दास, आंचलिक पंचायत सभानेत्री बाबली नाथ सह दलीय कर्मीरा। युवा प्रजन्मेर प्रिय शिल्पी प्रयात जुबिन गार्गेर अकाल प्रयाणे शोक प्रकाश करेছেন बक्तारा। काठीकोड़ा मंडल कमिटिर पक्ष थेके शिल्पीके स्मरण करे श्रद्धांजलि ज्ञापन करा हय। एदिन राज्य जुड़े शुरू हय आमरा जुबिन अनुरागी नामे एक स्मृति आंदोलनमूलक प्रचार अभियान। बक्तारा प्रयात शिल्पीर संगीत जीवन एवं सामाजिक अवदान निये आलोचना करेन एवं तार आत्मार चिर शांति कामना करेन। एकई संगे शोक सन्तप्त परिवारेर प्रति गभीर समबेदना जानान तारा। প্রতিটি মণ্ডলে সকাল 10 ঘটিকার সময় আমাদের প্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করার জন্য এবং আগামী 26 তারিখ এখানে যারা বুথের মাননীয় সভাপতিগণ আছেন এবং শক্তিকেন্দ্র প্রমুখরা আছেন বা জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত বা জিপি সভাপতি আপনাদের মাধ্যমে ওনাদেরকে বুথের সভাপতিদেরকে বলবেন প্রতিটি বুথে জুবিন গার্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করতে হবে। আসামে প্রতিটি বুথে এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি বুথে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করার জন্য এবং এই আপনাদের এলাকার সমস্ত নাগরিকদেরকে বুথে যারা ভোটাররা আছেন সবাইকে আপনারা পৃষ্ঠা প্রমুখের মাধ্যমে আমন্ত্রণ করে জুবিন গার্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে আপনারা ওনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন বুথে কোন জায়গায় কার্যক্রম হবে। সিঙ্গাপুরে উনি কালচারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় ওনার মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুটা রহস্যজনক। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছেন। কিছু ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আগামীতে আমরা সেই রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো।